নমস্কার দর্শক, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন নর্থ বেঙ্গল টিভি। আমি আশিস। এই মুহূর্তে ভিডিও অফিসে যেখানে এই পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আজকে এই ইফতার পার্টি আয়োজন করেছে গোয়ালপুকুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্যাবিনেট মিনিস্টার গোলাম রব্বানী। তারই এক্সক্লুসিভ চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নর্থ বেঙ্গল টিভির পর্দায়। आप लोगों को और हमारे मुख्यमंत्री खासतौर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक पैगाम है, धर्म जार जार उत्सव सवार। आज इस उत्सव में इफ्तार में हमारे पास बैठे हुए हैं डीएम साहब, उनके साइड में आईजी साहब हैं। हमारा नॉर्थ बंगाल का काफ़ी इफिशिएंट ऑफिसर है, डीएम साहब भी काफ़ी इफिशिएंट ऑफिसर है। उसके बाद जो है डीआईजी साहब हैं, सुबीर साहब, राजेश साहब आईजी और सुबीर साहब डीआईजी साहब हैं। उसका एसपी साहब भी हैं हमारा थॉमस, और उनके बाद जो है एसडीओ मैडम है अभिषेक चौरसिया हमारा एडीएम, ये सारे इधर कन्हैया अग्रवाल साहब हैं, सारे चेयरमैन और सब प्रधान उप प्रधान, पंचायत समिति के सभापति, उपसभापति, जिला परिषद के मेंबर, सभाधिपति, सारे लोग एमएलए, सारे लोग आज हम लोगों ने ग्वालपुकुर में एक गंगा जमुनी तहजीब का जो है आगाज़ किए हैं। ये मुख्यमंत्री का पैगाम है। ये जो है आगाज़ बल्कि नहीं, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हर हमेशा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एक साथ कैसे मिलकर हिंदुस्तान में हज़ारों साल से हैं, लाखों साल कैसे रहेंगे, इनका पैगाम देने के लिए इफ्तार होता है। अब ठीक इसी तरह से जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में हम लोग पूजा का हम लोग उत्सव में शामिल होते हैं। इसके बाद होली का उत्सव होता है, इसमें शामिल होता है। आप लोग देखे होंगे कि बंगाल में एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही थी और दूसरी तरफ होली चल रहा था। एक बूंद किसी पर जो है रंग नहीं पड़ा। ये बंगाल की इतिहास है, ये बंगाल की जो है ऐतिह्य जो है, ये बंगाल की जो है सिविलाइजेशन है। और लोग कहते भी है कि व्हाट बंगाल सी टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया विल थिंक टुमारो। अब बंगाल जो है बुद्धिजीवी लोगों का ये स्टेट घर है, और यहाँ से हिंदुस्तान में फ्रीडम की आगाज़ यहीं से हुई है, आज़ादी की आगाज़। उनके बाद नोबेल विनर से लेकर के आपका आर्टिस्ट, आपका सिनेमा में, फिल्म में, सब चीज़ में जो है बंगाल जो आगे गया है। और ये कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेट है, स्वामी विवेकानंद का स्टेट है, ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेट है, काजी नजरुल इस्लाम का स्टेट है। ये स्टेट जो है ममता बनर्जी का, इसलिए यहाँ ये नफरत, ये जो है हम लोग नफरत का दुकान सब बंद करवा दिए हैं। मोहब्बत के दुकान जो स्टार्ट किए हैं 2011 से, और ये मोहब्बत ही एक ऐसी पैगाम है जो पूरे दुनिया को जो कर सकते हैं। आप ममता बनर्जी के कैबिनेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त आप यहाँ सांप्रदायिक संप्रीति बरकरार रखने के लिए बात कर रहे हैं, उस वक्त आपके सीएम और दल के सुप्रीमो ममता बनर्जी लंदन में यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कितना फख्र होता है? यही तो खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लंदन में, ऑक्सफोर्ड में उनको बुलाया गया कि हाउ यू आर एम्पावरिंग वुमेन का एम्पावरमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। उनका वहाँ टीचिंग है, वहाँ उनका लेक्चर है। ये लेक्चर जो है मामूली बात नहीं होती है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लेक्चर देना। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान का पूरे दुनिया के निगाहें ममता बनर्जी पर है। क्यों? कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, ये सब स्कीम करके दिल्ली वाला जो है, हम सुनने में आएगा दिल्ली में भी जो स्कीम स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ भी कौन किस क्लास का क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं। फीमेल हैं आपका जो है अकाउंट में पैसा पहुँच गया, और वो पैसे की वजह से जो है आने वाला दिन में जो यंग जनरेशन आने वाला वो काफ़ी शिक्षित होगा। क्यों? बच्चे जो है अगर स्कूल नहीं जाते हैं, रोने लगते हैं, पैसा बाप के पास होता है, माँ के पास नहीं होता है, और माँ जो है मजबूर होकर बच्चे को स्कूल मारती भी है, पीटती भी है, तब भी स्कूल नहीं जाता था। आज दीदी हमारा ये 1000-1500 रुपये 1200 रुपये दे करके कम से कम माँ को ये काबिल बना दिया है कि बच्चे को कम से कम
2 रुपये 5 रुपये दे करके चॉकलेट खाने के लिए स्कूल जाते हैं। रमजान मुबारक चांदी रोज़ा बजा है, तमाम बिरादर वतन को क्या पैगाम पहुँचा? यही पैगाम देंगे कि हम ईद जो है पीसफुली मनाएं और हमारे सारे लोग दुआ करें अल्लाह से, ये दुआ करें ऊपर वाले से कि हम सेहतयाब रहें, हमारा देश सुकून से रहे, हमारा देश में अमन अमन पालन हो, हमारा पश्चिम बंगाल में जो है तरक्की का सैलाब बहे और पश्चिम बंगाल में अमन अमान का कायम रहे। और जो खासतौर से ग्वालियर इस्लामपुर सब डिवीजन में जितने भी लोग हैं और ख़ासतौर से हमारे जो अफसर लोग आए हैं, हम दुआ करते हैं सबके लिए कि इन लोगों की सेहत भी अच्छी हो, ये लोग अपने काम में जिस तरह से एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं इस काम में और इन लोगों का दिल लगे और काम करने का मिजाज और ज़्यादा अच्छा हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं। थैंक यू थैंक यू। নন্দন রমজান এই পবিত্র মাস এটা আমাদের আজকে আমরা ইফতারির প্রোগ্রাম করেছিলাম এখানে আমাদের ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে, আমাদের ব্লকের তরফ থেকে। আমাদের মন্ত্রী সাহেব এখানে বলেছিল কি আয়োজন করতে হবে, রব্বানী সাহেব আর আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আহমদ রেজা, আমরা একসঙ্গে মিলে এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছিলাম। আর এই প্রোগ্রামে আমরা উত্তর দিনাজপুরের শিলিগুড়ি থেকে আমার ইটাহার অবধি আমরা সবাইকে ইনভাইট করেছিলাম, যত এমএলএ আমাদের, যত এসডিও বিডিও এডিএম আপনার ল্যান্ড অফিসার আর যত মানে অফিসার আছে সবাইকে আমরা ইনভাইট করি। ডিএম সাহেব, আমাদের আইজি সাহেব, ডিআইজি সাহেব, এসপি সাহেব, আমাদের এডিএম এসডিও সবাইকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, আমাদের শাখা সেলের যত ব্লক পরিষদ সবাইকে, জেলা পরিষদ আমাদের পুরো টোটাল জেলা পরিষদ মেম্বারকে আমরা উত্তর দিনাজপুরে ইনভাইট করেছিলাম। সবাই আসছিল, আজ আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি আজকের প্রোগ্রামে আসার জন্য, সবার শুকরিয়া আদা করছি আমি। এই পবিত্র মাসে আমরা একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই মিলে আমরা একসঙ্গে ইফতারটা করলাম, খুব দারুণ লাগলো আমাদেরকে, খুব ভালো লাগলো। এই কালচারটার দরকার আছে হিন্দুস্তানে, আমাদের ভারতে এই কালচারটার দরকার আছে, যেরকম বাংলায় আমাদের কালচার আছে কি আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই একসঙ্গে আমরা ইফতারটা করছি। কি সুন্দর লাগছে, কি কালচারটা আমাদের ভালো লাগছে কি আমরা একসঙ্গে একটা টেবিলে বসে আমরা ইফতার করছি। এই কালচারটা আমাদের ভারতের দরকার আছে, আমাদের হিন্দুস্তানের দরকার আছে। সেই জন্য আমি সবাইকে বলবো যে বাংলার কালচার সবাই নিয়ে আসেন, আর বাংলায় যেরকম তেহবার আমরা সবাই মিলেজুলে মানাই, যেরকম সব পুরো ভারতে আমরা যেন তেহবার মিলেজুলে মানাই, যেরকম দুর্গা পূজা মিলেজুলে মানাই, যেরকম হোলি আর জুমা হলো আমাদের পশ্চিম বাংলায়, একদিকে জুমা পড়ছে একদিকে হোলি খেলছে, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা সব একসঙ্গে আমরা তেহবারটা মানালাম। কিন্তু এই কালচারটা আমরা অন্য স্টেটে পাচ্ছি না। জুম্মার সঙ্গে হোলিও হলো কিন্তু আমাদের বাংলায় কিছু হলো না, কিন্তু অন্য স্টেটে কিন্তু একটু মানে খুব দুঃখিত হলাম আমরা কি অন্য স্টেটে এরকম কাণ্ড হয়েছে। সেই জন্য আমরা এটাকে ধিক্কার জানাই। আর আমরা সবাই বলছি ভারতের সবাই ভাই আমরা একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে বাস করি আমরা, আর যতদিন থাকবো একসঙ্গেই থাকবো। এই আমরা কালচারটা আমাদেরকে শুধরাতে হবে। আমাদের ভারতে, আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেরকম আমাদের দিদি সবাইকে নিয়ে চলছে, এরকম আমরা যেন সবাইকে নিয়ে চলতে পারি। না মনিরা, যেটা জিজ্ঞেস করবো আজকে রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়, কিন্তু এই প্রশ্নটা করতেই হয় যে আপনি গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার তুলনা করছেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে পবিত্র রমজান মাস নিঃসন্দেহে জনসংযোগের একটা জায়গা এবং বিভিন্ন জাতির লোককে একত্রিত করার একটা জায়গা। মনে করছেন কি এখানে তৃণমূল কংগ্রেস মনে করছে কি, আপনারা কি মনে করছেন যে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোথাও বাংলাতেও থ্রেটেন্ড হচ্ছে? একদম আপনার হচ্ছে পলিটিক্যালাইজেশন অফ মানে কাস্ট বা বলা চলে হচ্ছে রাজনীতিকরণের ক্ষেত্রে মেরুকরণ হচ্ছে জাতির। দেখেন কিছু লোক তো মানে চাচ্ছে কে বাংলা অশান্তি হোক, কিন্তু আমরা চাচ্ছি না, আমাদের নেত্রী চাচ্ছে না কি আমরা সবাইকে নিয়ে চলি, যেন সবাই আমরা একসঙ্গে বাস করি, সবাই যেন আমরা মিলেজুলে তেহবারটা মানাতে পারি। সেই জন্য আমাদের নেত্রী বলেছে, আমরা নেত্রী নিজেই বলেছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, তো সেই জন্য আমরা উৎসবটা সবাই মিলেজুলে মানাই। আমরা দেখলাম দুর্গাপূজা আমরা গেলাম, মণ্ডপে গেলাম, আমরা আমাদের মন্ত্রী সাহেব গিয়েছে, আমরা অষ্টবার কীর্তনে যাই, আমরা আমাদের ঈদ মিলনও করতে আসে। আজকে দেখলেন আপনারা সব হিন্দু ভাই আসছে এখানে, নিজে হিন্দু ভাইগুলো এখানে আমার এই ইফতার ডেলিভারি করছে, সেই জন্য খুব ভালো লাগলো আমাদেরকে। সেই জন্য আমি বলছি কি আমার বাংলার কালচারটা দরকার আছে। আর কিছু লোক তো আছে মূর্খ, জাতিবাদ নিয়ে রাজনীতি করে। আমরা ইফতার এই পবিত্র মাসে আমরা রাজনীতির কথা বলতে চাচ্ছি না। এই পাক মাস, এটা পবিত্র মাস, যেন সবাই সুস্থ থাকে, সবাই যেন ভালো থাকে। আল্লাহর কাছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা দোয়া করব যেন আমাদের বাংলাটা সব শান্তি থাকে, আমাদের পুরো ভারত আমাদের শান্তি থাকে। এটাই আমরা আল্লাহর কাছে আর ভগবানের কাছে দোয়া করব, প্রার্থনা করবো কি সবাই যেন সুস্থ থাকে, সবাই যেন ভালো থাকি। আমরা মন্ত্রী ভাই ছাড়াও আপনার আরেকটা পরিচয়, আপনি উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। গোটা জেলাবাসীর জন্য একদম রামনবমী আসছে সামনে এবং তারপরে ঈদ রয়েছে, কি বার্তা দিতে চাইবেন? আমরা রামনবমীটাও সবাই মিলেজুলে মানাই। আমরা আমাদের সব লিডার আমরা সবাই রাস্তায় ধারে থাকি, আমরা ওদের ওয়েলকাম করি।
সেজন্য রামনবমী আমার আগামী শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমার ঈদ আসছে, এই পবিত্র ঈদ আসছে, ঈদের জন্য আমি সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন, ঈদের মুবারকবাদ দিচ্ছি আমি সবাইকে, যেন আমরা সবাই যেন ভালোভাবে ঈদটা মানাতে পারি আর রামনবমীটা মানাতে পারি। সেজন্য কোনো দণ্ড নয় আমাদের মধ্যে, কিছু লোক দণ্ড করার চেষ্টা করবে, ওটাকে আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব, ওটাকে আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব, যেন আমাদের বাংলা শান্তি থাকে, আমাদের উত্তর দিনাজপুর শান্তি থাকে, আমাদের গোয়ালপুকুর শান্তি থাকে, এটাই আমাদের বার্তা থাকবে। सर माह रमजान मुबारक का आखिरी असरा चल रहा है और तमाम बिरादर वतन हिंदुस्तान को क्या पैगाम पहुंचाना हम ये तमाम बिरादर हिंदुस्तान को एक ही वार्ता देंगे और एक ही इस मुबारक महीने में एक ही हम सबसे ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस महीने में इबादत करना चाहिए। लास्ट वीक है, लास्ट हफ्ता है, इस हफ्ते में जितनी इबादत कीजिएगा, अल्लाह के पास जाकर के दुआ मांगिएगा, तरावी के नमाज के बाद दुआ मांगिएगा, आपका इफ्तार से पहले दुआ मांगिएगा, उस दुआ को कबूल किया जाता है। इसलिए यही मेरा वार्ता रहेगा, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सब कोई मिलजुल करके दुआ करें कि हमारे बंगाल शांति रहे, हमारे हिंदुस्तान शांति रहे, और सबको मैं ईद का मुबारकबाद देता हूँ और रामनवमी का मुबारकबाद देता हूँ।